sigiba mbe wele ko assise national le kone baro kone bora udugo kroka bla wati wala jamana marabo fe politique tondo hakiladi abara tabolo ka bina ka nyifulu la menni kuna fonu damna erala kajira ka fo idima jo simande moko koni jibo ndondo soro me wele ko chateau akara ni sonja ye kusube abna wera ka ni sonja kando la menni kuna fonu chamachela farkuwanja kuna fono stratégie la même ligue champion national league orange no ngano ka kanaba ale fona baro bi sina do chido tanaka ba doro ro fona bala kanalo watikle no district 3 bamako lu fona ka nyamo ko sigi baro bi sina kledu donc robna bela jide wala aw yesoni Evono ka foninga ko mando ka dungu do timna jakku so radio kledu fiensro sans fait osaka au kuna foni mbe talike la sigibambe wule ko assise national de la fondation ale koni baro koni bolu do ko jamana maraba ko fe o kabla wati wala kan politique tondo hakiladi akoko ina fo madame Sidibé e Fatmata Sidibé ale fana anka wule nyama ko doya mi fanko la main ni assise ko bole ama absaka ke kunyumaye ni haklina nyomba kono na soro aboli amana bi jamana deumbe haklina de nyinina afeka ke kunyumai mais ni aya soro kunwere de bala mintoye bon amseka foko odi mai sino ne ta haklila aboli amata ninkai parce que ni ninkera jamana den chama haklina msoro ka fara nyonga donc an haklina mi far kono ani ne re haklina mi personnellement jamana deum mako bi fen damado mala assise kanga basé oluka au follow sécurité parce que mo be ka giringiri peut-être parti politique do bi fa ngata élection na mais an yera ba do ani ala cha sécurité bi to jamana kono c'est pas possible maintenant donc ni assisi chama fo anye oka malien be ki haklina fo anga nyoko kuma nyoya oku konnana pour que famille ali ka soro kono u fanaka nyamko munum be sisa o ka yira jamana deuna o hakilna ye munye réellement parce que kasim mali un problème mais communication n'était sécurité ko est problème mali kono e waltara depuis depuis le premier ko e waltara dem sa gontika kalanya o e ko bay jamana kono mi kelo no kam ko kamana gan o ya doy beba do panio du ménage be chugo mina jamana kono o be jamana na gele ataka buluyi donc assise ka ke jamana kono do d'abord mo ko ka yafa nyoko ma folo parce que kasim mali on du suku fujine no nyoko ngoro ko jugo donc mo ko ka yafa nyoko ma beka donc afako ni assise inte asimi ko yeni inte shugal ko yeni mali ko di beka na anga assise ke ni an na ni be hakilna fo a chamana ni mo wakilna fali ame boda do soro sinon sécurité ko ngoni ani école ko o yegele abay mali kono bide ni nya soro la uma akacha ala o boda chama soro le ambulu mo ko ko assise be ka ke ko fe mafunyana do fana be ko plaigner ko na fara ko ka be contacter ko akote nyana bo o ma wona ka chukudi system yaro ko baraka gele mais ne kon me mingon don en sera wati la malin kono malembe ki miri malla folo e politique mo ko wo e sora si wo e mo ko en na me ki be politique ke be jamana do di kono jamana di be ne problème mi mali yere te folo yere il faut que an be ka je an la nyini do ko fando fe an an bolu nyoma pour que mali yere de ka kay folo mo ko chama me ka fo c'est vrai mo ko be ka fo ko transition ko ka do faraka mais mo ko be ka fo ko do fara transition a condition na mo ko nyeba condition na e bi kasi ne ni mo ko chama haklina tikili ka fo ko insécurité be jamana ko al saka be ka juguya ko so rasul te ka fenke mo ko chama nga kuma yo yemene masonde kasi msambi duru ko kile mimbe we samuwa ko mimbe e kana kalo dama do ki ko boyo mano ko ne e be ta dondondi e ba nyi dondondi pour que ka nyesoro Komimbe wile ko association pour le changement APC communicateur olo ka nyamako ba binta jalo ko famula la sikiba ni abike sinzinga ke jamana la kanango kalango ani fakata se faso donga kumongola ma angalame jamana in tagaro fla wenna ni we duru de be sora kono ni yayi assise falena ka bo adile koro parce que sarama ke do la bunya masigi do koro ku wele tindoro ku kana u assise be o de weleli ani ka barake du manala ka nyon kauna me ka nyon so nyon tama o de make assise kono o de atu politicien chama banama o de ne akinina la bien ma gagné parce que information m'a passé comme il faut et puis akana ke copier coller quoi amba ye mo damado de bi barake mais na fora ko ka sulu sigi réunion ni fona do te wele do be wele mo ko de be jamana ko ina ngo boala ma ke mali ko be de ka impliquer ko na ma nyame français fangala jamana nyambe de tay anga barako kono la toujours insécurité mbe ka multiplier bon o ba on restera et puis abu kuna ko politicien jamana se gamara ni politicien tere
sarasiw b'u ka stratégie dɔn et puis politique ye fila ye Kasim m'o fɔ mɔgɔw ye dɔw bɛ don politique la pour que n ka n dayirimɛ sɔrɔ ani n ye jamana kanu o tɛ kelen ye et puis bɛɛ se ka terrain kɛ dɛ tant que n'anw politiciens minnu ye terrain kɛ anw de bɛ base dɔn anw de bɛ mɔgɔw dɔn cɛkɔrɔbaw dɔw bɛ yen nɔ olu ma kalan mais olu bɛ jamana in dɔn n'u ye jamana in dilan k'a d'i ma papier la n'i y'a k'a kɛcogo la a tɛ fili bon olu tɛ sɔrɔsiw t'o sɔrɔ mais anw politiciens de b'o sɔrɔ parce que anw de b'an ka denbayaw to yen ka taa terrain sanfɛ bon ni assise in ma ɲɛ k'a bɛ kɛ fo an ka kuma feuille de route dɔ de ka di parce que ne ɲɛ bɛ jamana in na min kɛra table ronde la don ko olu ye feuille de route labɛn ka ban mais ne ma mun b'olu kɔnɔ o ma diya ne o Kasim parce que jamana in kɔnɔ anw ni dugu wɛrɛw tɛ kelen n'i ye Mali ta k'a lajɛ mɔgɔ wɛrɛw taxi wɛrɛw ni fɛn minnu bɛ anw ma se olu ma hali Mali 30% o ma kalan Kasim bon mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u tɛ sariya sen ninnu u t'a dɔn bamanankan na a tɛ ka traduit langue sugu bɛɛ dɔw yɛrɛ t'a dɔn mun yɛrɛ bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ jamana in bɛ Mali Bamakɔ dɔrɔn de bolo koyi bon an dun ko élection tɛ se ka kɛ Bamakɔ ko f'a ka kɛ région bɛɛ la mais Bamakɔ de dun bɛ kɛlɛ la place ko ni poste ko na bon n'o ma ɲɛ o bɛ kɛ sariya sen minnu bɛ yen nɔ minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ toujours injustice bɛ yen nɔ o tɛ sɔrɔ cogo min na fo ka sariya sen ninnu de olu ta kelen kelen e b'i yɛrɛ sɔrɔ dɔ la ne bɛ yɛrɛ sɔrɔ dɔ la o la ne tɛ sɔn ɲɔgɔn wɛrɛ ma e tɛ yɛrɛ sɔn o ɲɔgɔn wɛrɛ ma mais tant que n'o ma kɛ ka tagabolo dɔ d'an ma k'a fɔ an ka bamanankan na an ka tudunkan la Kasim vraiment an bɛ to fili kɔnɔ ka kɛ ni Sidi Traoré ni ale Asma Sifin ɲɛmɔgɔ dɔ ye ale ka faamuli la kalata ninnu kɛli ma ka lasigiba in kɛli ma fɔlɔ an ka ɲɛfɔli dɔw lamɛn a fɔra ko an ka taga sigafɔ la ni sigafɔ n'a laɲini de ye maliyɛn bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Kasim ne bolo an bɛɛ kan k'an yɛrɛ sɔrɔ Malijɔ kuma kan Asisi u b'o ye mun reporter u ka panel ye mun reporter n'a a dilankun de maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'i da don Maliko kuma la ka daminɛ u y'a sigiliw fɔ depuis ni commune na ka na cercle la ka na région na ka na fɔ district kɔnɔ n'o kɔni y'a laɲini maliyɛn bɛɛ k'i fɛla fɔ Kasim vraiment ne b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an bɛɛ ka an yɛrɛ y'a kɔnɔ mais n'o o fɛnɛ y'a sɔrɔ a sigikun de ye ko ka jamanakɔnɔdenw an bɛna an bɛ sigi an bɛ kuma fɛn wɛrɛ bɛ agenda wɛrɛ b'u bolo o agenda u bɛn'o de présenter à la fin de ces assises là Kasim ne bolo vraiment an ka tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ a fara ka ca an ka fɔ ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn an ka taga la n'an bɛnna mun kan an bɛɛ lajɛlen ka sɔn o ma n'assise in sigikun ye vraiment ne sɔn o ma mais an ka taa assise la ka sɔrɔ an ma fɛn dɔw clarifier ɲɔgɔn ye parce que moi je ne suis pas d'accord avec ça il faut o de ka fɔ an bɛɛ ka sɔn o ma parce que problème yɛrɛ ye mun ye Kasim aujourd'hui il faut que an ka fɛnw wele u tɔgɔ la bi maliyɛn yɛrɛ ɲɛ b'a la bi an bɛ ka taa cogo min na aujourd'hui c'est pas bon don o don président bɛ dɔ reçoit don o don premier ministre bɛ jɛkulu dɔ reçoit bon o bɛɛ kun ye jumɛn ye cela veut dire que dɔw de bɛ yen nɔ bi olu hakilina fɛnɛ tɛ ka ta ba la an dun ko kan ka bɛɛ hakilina ta ba la ni bɛɛ hakilina kan ka ta ba la sisan kan ka sɔrɔ Kasim an bɔra nin kɔnɔ hali panel min ye fɛn reporter a kɛkun de pour que maa minnu bɛ yen nɔ n'u hakilina ma ta ne b'olu mɔgɔw fɛ parce que bi n'an ko kan ka taga assise la k'a sɔrɔ bi an ma ɲɔgɔn faamu i b'a ye k'a fɔ nafa foyi t'a assise la président min nalen a kɔfɛ a bɛ se ka assise a bɛ se ka changer tuguni ka fɛn wɛrɛ labɛn bon ɲɔni an ka se o ma an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan minnu ko vraiment yɛlɛma kan ka don yɔrɔ dɔw la n'o ye élection ko date ko kuma ye on a dit clairement bi an bɛ yɔrɔ min na bi problème bɛɛ bɛ date élection in dɔrɔn de nɔfɛ kɛlɛ kun y'o de o de y'a to président bɛ mɔgɔ reçoit la don o don premier ministre bɛ mɔgɔ reçoit la don o don et puis tant que ni kuma ma k'o kan Kasim c'est très difficile k'a fɔ bi an yɛrɛ ka ɲɔgɔn faamu kɔnɔna la mais ne bolo n'an bɛnna mun kan an k'o kɛ sɛbɛn k'o lase CEDEAO ni Union européenne ma ani France ma mais an ma bɛn fɛn kan fɔlɔ an ma bɛn foyi kan on est en train de dire o kɔfɛ sa min bɛ tali kɛ baloko jateminɛw hukumu kɔnɔna na baara dɔw daminɛna walasa ka se ka ko bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn gɛlɛya min bɛ a ko la hukumu kɔnɔna na sa Ibrahima Mandeba Si ale bɛ dɔw ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn an nana tile fila kalan min na bi a diyara n ye parce que a tun bɛ tali kɛ ko ka taa fɛsɛfɛsɛli de kɛ an ka sigidaw la fɛn min ye musaka min bɛ fɔ ko k'o don denmisɛnninw ka baloko ani jiko ni saniyako la an ka se k'o si dɔn n'a fɔra ko ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ a kun ti komi i b'a fɛ ka taa ko dɔ la jɔ mɔgɔ la a kun tɛ komi i b'a fɛ ka taa ɲini ka kungo lase mɔgɔ ma a kun ye dɔrɔn wari min bɛ ka fɔ ko k'o don a da fɛ est-ce que a donna a da fɛ a nɔ yira wa n'a nɔ ma ye an ka kan ka u bilasira ni fɛn minnu ye an kan ka ladilikan minnu d'u ma baara ni tun lawulilen de kama n'a fɔra ko ka taa sɛgɛsɛgɛli a bɛ kɛ mɔgɔ caman ɲɛna k'u b'a ɲini k'o ka kungo lase a kungo ko tɛ o
na ya lajɛ dumuni fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'olu ma dun ka fa sabati a yɛrɛ ka ko kɔlɔlɔ de b'u ka fɔ ka adamadenya bɛɛ lajɛlen mais ni min dafara baloko ɲuman na ka ji sɔrɔ ka saniya sɔrɔ a ka ca ala fɛ o tɛ gɛlɛya sɔrɔ ka buna adamadenya la a bɛ fɔ ko musaka min bɛ don o da fɛ an kan k'an janto yɔrɔ o musaka ka t'o fɛ n'a ma taa fɛ donc fili min b'o kɔnɔna na an kan ka ɲɔgɔn bilasira don k'olu finiw bɔ yen nɔ o kɛra mairie kunda ye o kɛra service technique kunda an bɛɛ kan k'an fanga fara ɲɔgɔn kan walasa denmisɛnninw ka baloko ɲuman o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na. O kɔfɛ sa min tali kɛ Adama yɔrɔ jara fana ye a ko ɲɛdɔnbaaba dɔ ye ale fana ye hakilila di nin baara ninnu kan. Baara nin daminɛ don an y'a yira k'a fɔ ko denmisɛnninw ka baloko juguya problème min man ka négliger Mali kɔnɔ wuli ka jɔw caman kɛra baloko juguya ni kɛlɛli la mais hali bilen n'i ye données jate minɛ n'i ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra jamana kɔnɔ pour que k'a dɔn k'a fɔ baloko juguya ni a bɛ niveau min na n'i y'olu sɛgɛsɛgɛliw jaabi lajɛ i b'a ye k'a fɔ tɔ bɛ ko nin kɔ halisa o de kama an kan ka wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛw bolo tigɛ pour que an bɛ se ka dan tigɛ baloko juguya ni kɛlɛli la cogo min na o de kama an wulila k'an jɔ ne ka hakilina kɛra nin ko la d'abord n ye nimisi wasa sɔrɔ le fait que an ye wolo bila société civile minnu ma u kana an ka jɛ ka baara nin kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an y'a ye k'a fɔ bɛɛ nana mɔgɔ cayara sali kɔnɔ ka na pour que an ka se ka baara nin kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na o ye fɛn ye fɛn min b'a yira k'a fɔ ko u bɛ fɛn nin ta ba la o tɛmɛnen kɔfɛ baara nin kɛkun ye min ye d'abord pour que société civile minnu welela ka na pour que k'u dɛmɛ cogo min na u bɛ se ka welewele bila kɛ an ka décideurs ma cogo min na n'o ye an ka faamaw ye ka welewele bila k'u ma pour que u bɛ se k'u janto baloko juguya ni kɛlɛli la cogo min na fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ u bɛ se ka wuli ka jɔ k'o ko la welewele bila nin kɛcogo de b'a la n'an b'a fɔ o ma ka fɔ ko plaidoyer plaidoyer nin n'i ko k'a bɛ kɛ organisation société civile de kan ka kɛ donc kɛcogo min b'a la baara nin kun ye pour que o kɛcogo ɲuman ka se ka ɲɛf'u ɲɛna bon kumakan min bɛ n bolo o ye ka welewele bila kɛ hali bi an ka faamaw ma k'a yira k'a fɔ baloko juguya ni kɛlɛli c'est vrai caman kɛra la faamaw yɛrɛ caman ye wuli ka jɔ k'a la mais tɔ bɛ ko nin kɔ halisa donc cikan laban min bɛ yen o ye k'a yira k'a fɔ hali bi an ka wuli k'an jɔ ko la tigitigiya faamaw a wuli k'an jɔ fɛn min kan ka don baloko juguya ni kɛlɛli la pour que an ka denmisɛnninw bɛ se ka baloko ɲɛ cogo min na hali bi o ko olu fɛɛrɛ ka se ka kɛ ka se ka dan sigi pewu fariya wale min ni juguya wale minnu bɛ ta ka ɲɛsin muso ni denmisɛnninw ma wulikajɔ dɔw bɛ sen na minnu bɛ to sen na fɔ tile 16 jate muso ni denmisɛnninw ni denbayaw cɔ la minisiri so de b'a la ka ko sigi sen kan o de kuma kɔnɔna na kangaba lasigiba dɔ kɛra yen nɔ a ko taabolo bɛɛ lajɛlen kan Wadijɛ Funɛ Kulibali ale ye musow cɔ la minisiri an ka lamɛn. Novembre kalo tile 25 o ye don min kɛrɛnkɛrɛnyala dugu bɛɛ fɛ k'a fɔ ɲagata min bɛ ta ka ɲɛsin muso ma ɲagata min bɛ ta ka ɲɛsin den musomanw ma o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka ban pewu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ sabula diɲɛ yɛrɛ kuloma ye muso ani den musoman ye don dɔ yuriyari dɔrɔn tɛ a don in kɛrɛnkɛrɛnnen don fɛn dɔ kan o ye jumɛn ye ka kunnafoni di musow ma ka kunnafoni di den musomanw ma ka yiru la k'a fɔ u ni ɲangini man kan u ni tɔɔrɔ man kan o dun o bɛ se ka lawaleya cogoya jumɛn fo fɛɛrɛ dɔw de ka tigɛ o fɛɛrɛ ninnu maa kelen tɛ se k'a tigɛ jamana hakili bɛ aw la an ka dɛmɛbaga jɛkulu hakili b'aw la ni ko ye aw sɔrɔ fɛɛrɛ minnu tigɛlen don o fɛɛrɛ dɔ an bɛ na taa o so kɔnɔ o so in a tɔgɔ ye one stop center du min kɛrɛnkɛrɛnyalen don aw ye aw kun o fɔ yɔrɔ don o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ni filɛ ni galama mana ci ko n'i sera yen dɛ ko sécurité bɛ yen dɔrɔn ka taa i cɛ ka taa n'a ye prison na o tɛ a dabɔlen de don ni ko ye muso minnu sɔrɔ an tɛ ala ɲini ko ka kangaba muso si sɔrɔ an bɔlen kɔfɛ bi t'a la mais ni ko ye mun sɔrɔ a tigi ka kɛrɛfɛ mɛru banna i bɛ se yen nɔ musow bɛ minnu b'i bɛrɛbɛrɛ sutura kɔnɔ n'i ma bɔ n'i yɛrɛ ye u ti bɔ ni i ye ni hakili sigilen tɛ i yɛrɛ ka sécurité yɔrɔ la maaw bɛ sɔrɔ yen nɔ an ka finitigilakaw bɛ yen olu tɛ yen ka t'i cɛ so dɛ olu bɛ yen ka e yɛrɛ de lakana k'i bilasira ni ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na so in kɔnɔ a bɛ ɲɛnabɔ yen ten wa i bɛ segin ka taa i ka furuso kɔnɔna na hɛrɛ ani baden na i denw kɔrɔ mais n'i ka vie de bɛ danger la n'i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a tɛ taa fɛn min fɛnɛ kɔ so in na a kɔnɔmɔgɔ bɛɛ bilalen don i ka bila la u bi i lafasa k'i bila i ka lafasa minɛnw kɔnɔ. O kɔfɛ sa wulidafo ɲɛmɔgɔba Bintu Funɛ Samake ale fana ye laseli dɔ kɛ
ni taabolo kelen no kan kala mɛ ni tile 16 in kɔnɔ baara min bolo dalen don an bolo baara ninnu bɛ boli kunnafoni di kan ka barow sigi ani ka mɔgɔw la faamuya baaraw i n'a fɔ renforcement de capacité ani ka se ka hakili jagabɔw kɛ réseaux sociaux kan ani fana hali ka se ka poyi ninnu ko olu labɛn min bɛ tɔɔrɔ jugu ninnu kan musomaninw ani musow kan donc an bɛna o baara de kɛ tile 16 pour que ka se ka faamuyali di mɔgɔ ma parce que fɛn min don a tɛ se ka girin ka yɛlɛma ten fo adamaden i k'a faamuya de k'a dɔn k'a fɔ i bɛ fili la ka se ka segin kɔ donc an bɛna o baaraw de kɛ tile 15 in kɔnɔ ɲɛtaga yera la ka ɲɛsin musow ma parce que san 30 in kɔnɔ gɛlɛya fɛn fɛn tun bɛ musow kan hali min kuma tun tɛ se ka fɔ a bɛ kuma bɛ fɔ bi o ye faamuyaliba ye min sɔrɔla ka sɔrɔ a ko la filanan n'an y'a lajɛ an taabolo dɔw yɛlɛmana ka ɲɛsin musomaninw ma ani musow ma ayiwa hali an ka jamanaw fana olu fana y'u sen don an fɛ kɛlɛ in na an y'a ye k'a fɔ ko jamana caman b'a la sisan ka sariya yɛlɛmaw kɛ sariya minnu bɛ nin ko ninnu kɔn donc o bɛɛ ye ɲɛfɛtaga dɔ ye mais hali bi gɛlɛyaw bɛ yen parce que dantɛmɛwale ninnu an ka mali yɛrɛ kɔnɔ fɛn dɔw tun bɛ yen fɔlɔ i tun tɛ se k'o mɛn i tulo la mais sisan i b'a ye o dantɛmɛwalew bɛ ta ka musow sɛgɛrɛ i n'a fɔ furuɲɔgɔn ka ɲɔgɔn faga binkaliwalew ka se musow ma cɛnimusoya sira fɛ fɔlɔ la i tun t'o mɛn mais sisan waati o waati i b'o mɛn. Bintu fana sama kele ka ɲɛfɔli tuni ka jira k'a fɔ ko CMA2 la faga ɲɛmɔgɔyaso n'o ye primatire ye olu ni direction nationale de l'hydraulique ka bolo ɲɔgɔn ko kuma kɔnɔna na jimbo don dɔ dira CMA2 mɔgɔw ma a ko kɔni kɛra nisɔndiya ye kosɛbɛ sabula a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔrɔmɔkari la ji dira mɔgɔw ma jiko dɛsɛ min bɛ yen nɔ o ye kɛ sababu ye ka caman ba ɲa o ko la Bubakari Jara Buki ale sera dɔw ta ko kɔni k'an k'olu lamɛn. Donc ni jamana nana ka bɔ service primature la kana ji di yirima jɔ kɔnɔ ne hakili la jamana y'a ka kɛta de kɛ mais ni jamana y'a ka kɛta kɛ a ka kan fana dugudenw fana k'u ka kɛta kɛ dugudenw ka kɛta ye min ye ni wari min donna ni baara nin na u k'a lakana u k'a minɛ ka ɲa u k'a tɔpɔtɔ u k'a développer pour que gɛlɛya yɛrɛ bɛ u sigiɲɔgɔn minnu na jiko ta fanfɛ olu fana ka se ka ji sanuman sɔrɔ donc baara ka kɛ sariya hukumu kɔnɔna na ka kɛ jɛlenya kan ji ka feere a wa a musaka ka taga jiko entretien yɛrɛ la o de ye ne ka fɛta ye ka fara kan cana bi chateau koni a kɛra ɲina ngalo ye sabula an ye sɛgɛ min kɛ jiko la dɔn ala de b'a dɔn wa halisa sɛgɛ ma ban dɛ sabula tuyau fɔlɔ min donna a ka dɔgɔ ji nali 23h 1h a bɛ tigɛ 5h 6h fo dugujɛ jiko ma b'an fɛ yan nɔ dɛ chateau ko nin diyara an ye o nana kabala tuyau min belebeleba min sen a ma connecté tuyau fitinin na mɔgɔ ka sɛgɛn ma ban dɛ nka alhamdulilayi nin bɛ caman bɔ a la chateau min sennen ne bi kunkolo 5 de b'a la ji bɛ ka bɔ ni fanga suguya min ne a bɛ mɔgɔ lafiya kosɛbɛ dɛ a diyara an ye a diyara musow ye ala kɛ transition ni laba hɛrɛ ni baden na a sababu bɔra madame Kamara la a kɔnɔ a fana bɛ yan nɔ fɔ Bintu Mayiga ye ɲɛlɛni ci wɛrɛ ɲɛlɛni d'a ma tiɲɛ na o fana k'a ka wale ɲuman dɔn halisa nin min ye ala ka hakilina ɲuman di mɔgɔ wɛrɛw ma u ka nin ɲɔgɔn kɛ a ka to b'a kan Sala Muhamadu. An ye dɛmɛ ɲini État fɛ ala y'a kɛ a sabatira depuis Moktar Wani ka taa na olu de y'a d'a ma jɔni yanni k'a fɔ jɔni fana de b'a fɔ sababu ɲuman minnu fana nana olu fana kɛra hakili ɲuman ye o y'a dɔn dugu min b'an kɔ o fana ye suivi kɛ ji ko in kɔni a diyara anw ye kuma tɛ ne da ɲɛ bɛ mɔgɔw la anw ji tɛ bɔ anw fɛ an bɛ sunɔgɔ de 3h 2h du matin comme si an tɛ Mali kɔnɔna la ji in kɔni ɲinina a ma ɲini mɔgɔ kelen a ɲinina an bɛɛ de a diyara anw ye transition kɔni diyara anw na an n'u ye 20 ans kɛ bilen anw tɛ se ka foyi an ka k'i mɔgɔw u farala ɲɔgɔn kan ka ni jɔnjɔn kɛ k'a di yan a diyara awɔ n bɛ Bintu Mayiga yɛrɛ fo kosɛbɛ mais i bɛ wele bila mɔgɔ caman ma a t'i jaabi a y'a lajɛ musow bɛɛ ka initiative ka nin ta k'a di yan ne ta tɛ bɛɛ de ta don n'an bɛnna ko la k'a fɛ an bɛ sababu ɲuman caman sɔrɔ ko nɔgɔ min tɛ ne an ka sugu filɛ nin ye sugu min man ɲi n'a sugu sera ka dilan ka ɲɛ an ka naw bɛ bɔ dugumala ni fɛnw na o de ye sanuya ye ne nin bɔra an bɛ dɛmɛ ɲini halisa an ka sugu fana ka labɛn ka da sugu t'an bolo sugu ni n'an ye hali siman fɛngɛ ninnu kɛ a ka ordonné ka ɲɛ k'a placer k'a fɛ fɛnw ka bɔ dugumala la an bɛ lafiya bɛn de b'o ko fɔ an bɛɛ ka fara hali ɲɔgɔn kan halisa sigida ɲɛtaga ka kuma don an ka fara ɲɔgɔn kan sigida ɲɛtaga ka kuma don an ka se ka lafiya sɔrɔ nin kɔni a diyara ne ye a bɛnn'a ma aw yɛrɛ ni ce radio Clé 2. 2 heures 30 minutes. 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 2 heures 30 min
farkulo ɲɛnajɛ kunnafoniw siratigɛ la k'a sɔrɔ sanga ye mɔgɔ sɔrɔ nɛgɛ kɛnɛ 18 sanfɛ jeliba Siso ale tɔ la kuma kɛ so kɔnɔ Jibril Kaba ye kuma minnu fara ɲɔgɔn kan k'olu lamɛn. Mais championnat national de football Ligue 1 Orange ale tile sabanan o dolantan olu bɛɛ lajɛlen kuncɛra mais cɛlutan o de donna ni wagatiw kɔnɔna la ka ni jateminɛ kɛ mais dolantan naani ɲɔgɔn o kɛra mais filan bi fila o kɛra mais fu ani fu bima do la fila bi kelen kelen dono olu bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la ni o dolantan jateminɛ mais Asdouane ale ne mais afe olu kun ɲɔgɔn na o bana mais fu ani fu la n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na sisan nɔ polisiw ni joliba bima sɔrɔ ka don o fɛn la o bana mais fu ani fu la dugulonfila ale ne mais US kita o dolantan bana mi kele ani kelena mi Bogardia ale ne mi yele olympique o dolantan fene bana mi kele ani kelena jabito lu flene mi Real de Bamako ale Bruna mi asko nyekoro la mi kele ani fu mi Union sportive de forces armées du Mali no uswase ale seba nyma ale otami US Boka mi kele ani fu mi on secrétaire ale aka sharia boli mi asomka saba ani fu watu kon la sa mi El Seba ale aka bingo flana alo ke mi sobe ale seba ta mi El Seba ka mi kele ani fu o kele sabana o dolantan olu jabi olu ye kile nanna o bolo dalen no me sini ma sini me tumare tan ani wolonblana mana temse ata ani duru ɲɔgɔn me frɛbam tɔgɔ dalen no me morbo oketa la ma ni watu olu kɔnɔla la me Real de Bamako ale ni Asdouane olu be u kwa da ɲɔgɔn kwa la me tumare mugana watu kɔnɔla la me 11 créateur ale ni Black Star olu be ɲɔgɔn on sɔrɔ no o bɔra non watu la sa asko ale ni me dugolonfila olu be ɲɔgɔn sɔrɔ me Stade Mamadou Konaté o kɔnɔla la me USCK no Union sportive de Cercle de Kita ale ni Ispace olubu ukwada ɲɔgɔn kwa la o bɛ kɛ min ye kitakaw olu fɛ yen nɔ Cardo sa an b'a ye min ye nin waatiw la min ye USBO ale ni min ye Sobe olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ min ye Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ o bɔra nɔ min ye Cardo dolantan minnu o bolo dalen don n'o ye farafinna dolantanw ye nin wagatiw kɔnɔna la min ye Stade Malien de Bamako ale ni min ye Ilal ka bɔ min Tripoli olu u kwa da ɲɔgɔn kwa la fɔ ma ko tour de barrage o dolantan kɔnɔna la kafu o dolantan olu do min binka ale bɛ min ye Zamikaw fɛ yen nɔ o ni min Zanako olu u kwa da ɲɔgɔn kwa la o kɛ min tuwari 17 wagati o kɔnɔna la wagati la sa min Mali farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min Sena dolantan ale kɔni ale bɛ Sagaboda la ama min Gimbala wulen tungara n'ale kɛra min dolantana belebele min Joliba AC la ani Union sportive de Cercle de Kita n'o USCK ye bibi na a tun bɛ ballon tan équipe mun na o kun ye min AS Police sɔgɔmada na yɛrɛ o tilalen mun ye entraînement bɛɛ lajɛlen na min ye tuwari 11 na wagatiw kɔnɔna la ale kɔni a ye diɲɛ to a kɛra min ye bana kuntara sugu dɔ o fɛ ni wagatiw la ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ Gimbala wule tungara la ka jira se k'a fɔ district 3 la olu ka ɲɛmɔgɔsigi baro fana bɛ senna Musa Sylvain Jakite ale kanbɔlen don a y'a kɛ ka da sababu minnu kan a ye dɔw ɲɛfɔ Jibril Kaba ye ne kan bɔ président nɔfɛ parce que ne district 3 den de ne wolola yan ka mɔ yan fɔlɔ la district 3 de tun ye Mali balontan berceau ye ne y'a jateminɛ an ka grand joueur ba fɔlɔ bɛɛ bɔra yan k'a daminɛ Salifou Keita la même Karonga Keita Kolo national bien vrai que il est Kolo est natif de Kaye mais a ka mɔgɔ a y'a ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɛ commune 3 kɔnɔ ni y'olu génération yɛrɛ to yen ka jigin Amadou Samakew bɛ yen Yaba Bakari Amadou Bassi ninnu Bɛnkɛ tout c'est-à-dire que Mali berceau de tun y'a ye ka o commune ye ko maintenant ni kuma ka di ni yɛrɛ n b'a fɔ commune 5 tɔ wɛrɛ bɛɛ bɛ anw ye an ka équipe kelen kɔnɔ yɛrɛ deuxième division na seconde min bɛ dɔ kan o bɛ jigin dɔ bɛ yɛlɛ équipe foyi tɛ première division na en un mot vraiment football an ka commune kɔnɔ yan ça va pas. Ok, maintenant ni Ala y'a kɛ ni sigira yɛrɛ président i bɛna mun de kɛ nin na. Bon ne bɛ fɛ ni Ala ye an garijɛgɛ an ka sɔrɔ et puis ni Ala ye sansi d'an ma ne bɛ fɛ vraiment ka environnement de labɛn pour que équipe k'a bila équipe k'a sɔrɔ environnement kɔnɔ u bɛ se ka compétition kɛ cogo min na avec les autres parce que j'ai vu que compétition ɲɛnama organisé tɛ yan an ka joueurs ils sont pas ensemble donc nous tɔw ye compétition dans le b'u bati i y'a fɔ compétition kelen san kɔnɔ ça c'est pas bon donc essayer vraiment ka se ka visibilité caman d'u ma u ka dɔn u ka ye u ka se ka échange caman kɛ en tout cas on a un bon programme et puis j'ai constaté aussi que équipe caman ka secrétariat ma ɲi il faut maintenant an ka se ka secrétaire former u ka se ka u jɔyɔrɔ fa o bɛɛ b'a la quoi ni équipe administration ma ɲi c'est pas bon n'a fɔra équipe ensemble de don terrain joué bɛ yen mais après le match et avant le match o bɛɛ bɛ yen nɔ. Voilà. Ok, maintenant, Ala ni kuncɛ ta n'Ala se b'a fɛn d'i ma minnu fɛn don kɔrɔlen ninnu n'u bɛɛ bɛna se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Non, équipe 20 de bɛ district 3 kɔnɔ
n'a bɔra équipe kelen na presque ne y'a équipe bɛɛ sigira ka kuma kelen dɔrɔn de bɛ yen an ma se ka sigi ka kuma par sa faute an y'a se ka kuma n'u bɛɛ ni i kɛra ɲɛmɔgɔ ye équipe t'i la équipe bɛɛ bɛ kan ka kɛ ne ka fɛn de ne tɛna ale jɔyɔrɔ ko tɛ o ni jɔyɔrɔ ko don est-ce que n bɛ bɔ ligue la ko n bɛ na district la jɔyɔrɔ ko tɛ ne ka problème ye balontan ye ne ka passion de ye o de ka di ne ye ne tɛ dulɔ min n tɛ cigarette min balontan de bɛ ne nisɔndiya donc n'i y'a ye an ka commune tɛ ka taa ɲɛ il faut qu'an k'an bolo don hali ni ne kɛ fédération président ye bi ni commune 3 bɛ nin cogo la ne bolo ne ma kunba solu de donc ne bɛ ko n kan ka fɛn fɛn kɛ pour que a ka ɲa n b'o kɛ peut-être ni ala ma a se kɛ n ye en tout cas ce n'est pas par faute de ne pas essayer voilà donc ani bɛɛ de bɛ baara kɛ tabarakala Musa Sylvain Jakite ale ka ni ɲɛfɔli bɛ dan sigi tile du don kɛwaro la kumaso kɔnɔ André Traoré Jobra Ibrahima Traoré kun bɛ suya ko la dɛmɛ kɛra laseli kɛ jɛkulu ma bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a fɔ ko ala ka sura cɛra